সবুজ সিনে হলে কি হলে যাবে, ওখানে তো লাল আছে, ওখানে সবুজ লাল আছে। মালের দড়ি দিয়া, চেন দিয়া, লাল সিগন্যাল আছে, বুলেট ট্রেন কি ও সবুজ হয়ে গেছে, বুলেট ট্রেন কি এত আসছে যাচ্ছে। এই যে তারটা লাইন আছে, এই তারটা, এই যে উপরে যেটা, এই যে এখানে কার ছিটকাল এখানে, এক্ষুনি কার ছিটকাল। চল দেখি আমার সুপার করছে ট্রেনটা, এইখানে মিডিলে দাম। बुलेटिन की ड्राइवर चंद्रकांता जी, आप जहाँ भी हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। बुलेटिन की ड्राइवर चंद्रकांता जी, आप जहाँ भी हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। চেন আছে, চেনটা দেওয়া যাচ্ছে, কিন্তু কারেন্ট দেওয়া আছে, চেনটা দেওয়া আছে কেন? চেনটাই কারেন্ট ওভারে, চেনটাই ব্যাক হচ্ছে। সিগন্যালটা দিয়া ভুল, সিগন্যালটা এই দিকে দিতে দিয়া ভুল হয়। লাল সিগন্যালে চলে যাবে, লাল সিগন্যালে ট্রেন চলে গেল, তারপরে সবুজ হয়েছে, লালেই ট্রেন চলে গেল। এই দেখেন না, ছোটখাটো ভুল। बुलेट ट्रेन की कंट्रोल नंबर 9883940203। धन्यवाद। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 687448 पेड्रा रोड उसलापुर मार्ग से कटनी से चलकर बिलासपुर को जाने वाली कटनी बिलासपुर पैसेंजर प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुके हैं। कायदा আছে। बुलेटिन की ड्राइवर चंद्रकांता जी, आप जहाँ भी हैं 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ जाइए। बुलेटिन की